Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 8. We want to explain about the electronegativity. But before we explain, I want to introduce our group. Me as the first speaker, Maharani Fauzia Annur, and the second speaker, Rulmadhani Annisa, and the third speaker, Fatimah Sahara, and the fourth speaker, Nurwahida Fadli, and the last speaker, Furqan. So, I want to explain it. Electronegativity is a number that indicates the tendency of an element to attract electron in a compound molecule. The concept of electronegativity was first introduced by Linus Pauling in 1932 as part of the development of the valence bond theory. Electronegativity cannot be calculated directly, but must be calculated from the properties of the other atoms and molecules. Several calculation methods have been proposed, although there are small differences in the numerical values of the electronegativity for each method. All methods have the same period trend between the elements. Electronegativity is one of the periodicity properties of elements. In addition to electron affinity, atomic radius, and ionization energy. So, elektronegativitas adalah bilangan yang menunjukkan kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. Konsep elektronegativitas pertama kali diperkenalkan oleh Linus Pauling pada tahun 1932 sebagai bagian dari perkembangan teori ikatan valensi. Elektronegativitas tidak bisa dihitung secara langsung, melainkan harus dikalkulasi dari sifat-sifat atom dan molekul lainnya. Beberapa metode kalkulasi telah diajukan, walaupun pada setiap metode terdapat perbedaan yang kecil dalam nilai numeris elektronegativitasnya. Semua metode memiliki tren periode yang sama di antara unsur-unsur. Elektronegativitas merupakan salah satu sifat perioditas unsur selain afinitas elektron, jari-jari atom, dan energi ionisasi. So, that's all from me. I want to give a change for the second speaker, please. Well, I will continue. The next presentation is on element periodic system. In a group, from top to bottom, the electronegativity decreases. In a periodic, from left to right, the electronegativity increases. Jadi, dalam satu golongan, dari atas ke bawah, elektronegatifan unsur akan berkurang, di mana unsur yang paling bawah memiliki ke-elektronegatifan paling kecil. Jadi, semakin ke bawah dalam satu golongan, ke-elektronegatifan semakin kecil. Hal ini karena semakin ke bawah, semakin banyak lapisan kulit atom dan jari-jari atom semakin besar. Akibatnya, semakin ke bawah dalam satu golongan, gaya tarik-menarik dari proton bermuatan positif di inti atom semakin lemah. Semakin sulit menarik elektron dan membentuk ion negatif. Selanjutnya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, ke-elektronegatifan unsur akan bertambah, di mana unsur yang paling kanan memiliki ke-elektronegatifan paling besar. Jadi, semakin ke kanan dalam satu periode elektronegatifan semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin ke kanan dalam satu periode, jumlah elektron bertambah dengan jumlah kulit yang sama. Hal ini menyebabkan gaya tarik-menarik dari proton bermuatan positif di inti atom semakin kuat, semakin mudah menarik elektron dan membentuk ion negatif. Terima kasih. An American chemist, Linus Pauling, has devised a method for calculating the relative electronegativity of almost any element. As cited earlier in general, in a group from top to bottom, the electronegativity value tend to decrease with increasing atomic number. Untuk contohnya yaitu hidrogen dengan harga atau nilai ke-elektronegatifan 2,2. Kemudian litium 0,98 dan natrium 0,93.
dapat kita lihat bahwa semakin ke bawah, maka harga ke-elektronegatifannya semakin berkurang. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, harga ke-elektronegatifannya makin bertambah. Contohnya yaitu kalium, dengan harga atau nilai ke-elektronegatifan 0,82 dan kalsium 1,00 atau 1. And then the most electronegative elements are halogens, oxygen, nitrogen, and sulfur. These elements are found in the upper right corner of the periodic table, while the elements with the lowest electronegative, alkali metals and alkaline air metals, are located in the lower left corner. This is no specific measurable property to determine or compare the electronegative of the elements. Ionization energy and electron affinity are related to the magnitude of the attraction of the electron. The greater the electron attraction, the greater the ionization energy. The greater, the more negative the electron affinity. Those elements, for example, fluor, which has a large ionization energy and electron affinity, will have a larger electronegative. Next, there are some exceptions to this general rule. Gallium and germanium have a greater electronegativity than aluminium and silicon. Jadi ada pengecualian untuk aturan ini. Pada gallium dan germanium memiliki nilai keelektronegativitas yang lebih besar daripada aluminium dan silikon. Ini disebabkan unsur-unsur yang terletak di periode keempat setelah baris pertama dari logam transisi memiliki jari-jari atom yang lebih kecil dari biasanya. Oleh karena itu nilai keelektronegativitasnya lebih tinggi.